Devi fare esperienza con Padre Alfonso. Oh, saya kasulti nimo kli sa tile. Ang tide, makaputi yun siya. Com'è la tua vitalità? Kasi pag maglaba ka o Ok. kawaton ko di Fai mo il giornalista. kawaton ko dang imong gilabhan basta mo gamit ko og tide. Mo ba? Mo gyud. Sus nakasway ko ana nga ako dito na horog. Nabili usa na lang ka buok gud. Muna karon nga karon mo ako yung gamit usa na lang gud taon. Kay Sa brief. sana maglaba ka, imong ihay-hay. Kawaton eh. Alam mo kawaton? È finito? Tungos ka puti no, tungos ka puti. Ano rumato, no? Si tuo sa detergente Tide, Sì. tu lava il tuo mutande, appende, questo provano perché Trufo bianco. diventa bianco, no? E così effettivo proprio il Tide. Mo ba? E così lui adesso non ha più mutande. Ano ra ba to tuto? Mamma mia. Tutto. Ito ni pusa nindot kini. Padre Giuseppe ha detto, no? Quando stendi, no?